Seorang pria berjalan keluar dari mobil curian dengan kedua tangan terangkat tinggi. Dia berjalan mundur perlahan ke arah barisan petugas California Highway Patrol yang menodongkan senjata ke arahnya. Namanya Edwin Lara, 31 tahun, petugas keamanan kampus dari Bend, Oregon. Dan dalam waktu kurang dari 48 jam, ia telah meninggalkan jejak kehancuran di 3 negara bagian yang tidak akan pernah bisa ia hapus. A year and a half after murdering a young woman in Bend, the killer admits to the murder. This morning, 32-year-old Edwin Lara pleaded guilty to aggravated murder and the death of 23-year-old Kaylee Sawyer. Tapi sebelum semua itu, sebelum pengejaran kecepatan tinggi, sebelum penembakan, sebelum penculikan, ada seseorang perempuan berusia 23 tahun yang berjalan sendirian di tengah malam di Bend, Oregon. Dan dia tidak pernah kembali. Untuk memahami apa yang terjadi, kita perlu mundur ke awal dulu. Karena sementara satu keluarga hancur mencari putri mereka di Bend, Oregon. Sedangkan sang pelaku sudah berlari jauh meninggalkan kotanya. Malam 23 Juli 2016, Kaylee Annie Sawyer pergi ke pusat kota Bend. Ia mengenakan gaun hitam, sepatu coklat, membawa tas kecil. Tujuannya pada saat itu ingin merayakan pesta bersama sahabat-sahabatnya. Kaylee adalah perempuan yang sulit untuk tidak diingat. Ia bekerja sebagai asisten dokter gigi, kuliah di Central Oregon Community College yang biasa disingkat COCC. She was my first grandchild, and she's very special. She carried a smile, and she carried love, and that's the kind of warrior she was. Sekitar tengah malam, ia mengirim pesan kepada pacarnya, Cameron Ray Hoover. Dia berkata, "Jemput aku." Cameron datang, tapi suasana di dalam mobil tidak seperti biasanya. Seorang teman telah melaporkan sesuatu kepadanya lebih awal malam itu. Kalau Kaylee telah menari dengan pria yang tidak dikenal di bar. Pertengkaran memuncak di dalam mobil, intens dan emosional. Ketika mereka tiba di parkiran apartemen mereka pukul 00.14, Cameron menyarankan Kaylee untuk menenangkan diri di luar terlebih dahulu. Sedangkan Cameron, ia masuk ke dalam apartemennya. Pintu mobilnya pada saat itu masih terbuka lebar, sedangkan Kaylee hilang. Mereka saling berkirim pesan singkat yang penuh emosi sampai jam 1 pagi. Setelah itu, ponsel Kaylee mati. Dispatch, how can I help you? Hello? Hi. I'm not sure if this is quite the right number to call. Last night I got home from the bars with my girlfriend, and she got upset at me and ran off. And I chased her and wasn't able to find her, and I still haven't heard from her. Her phone's off. I called all her family, and they haven't heard from her, so I'm wondering what you recommend I do. We can put in a call and we can have officers or deputies look for her. Okay. And where was she last seen at? College Way. College and what? Alpine Meadows apartment complex. It's like at the top of College Way. In that apartment complex? Yes. In a specific apartment or In the parking lot. just in the parking lot? You guys don't in live my- there? Or? Yes, we live there together. Okay, what's the address? And what's the apartment number? And this is her address as well, the Aubrey Pines. Yes. Okay. And it was last night? Yeah. About what time? It was like 1 o'clock in the morning. Dalam hitungan jam, ratusan relawan turun ke jalan. Foto Kaylee tersebar di seluruh media sosial. Brosur ditempel di setiap sudut kota. Tapi di saat yang sama, Edwin Lara pergi ke gereja. Ia duduk bersama istrinya, Isabel. Dia terlihat normal,
Kemudian malam harinya pasangan itu menonton film horor bersama. Sementara keluarga Sawyer tidak tidur semalaman. Mereka menelpon siapa saja yang bisa ditelepon, menyisir setiap jalan, memohon kepada siapapun yang mau mendengar. Edwin Lara tidur di ranjangnya sendiri. The Wall missing person case has hundreds of Central Oregonians concerned and on the lookout. Bend police are working to find Kaylee Sawyer, and tonight Jennifer Wade spoke with Sawyer's parents. Jen, how long has their daughter been missing? Alex Sawyer was last seen early Sunday morning near her West Bend apartment parking lot, walking toward nearby Central Oregon Community College. Her mother says her daughter is very close to her family, and it's very unusual for them not to hear from her for 2 days. They say they are worried sick and just want to get their Kaylee back. She has four younger brothers who desperately want their big sister home. Missing 23-year-old Kaylee Sawyer has much of Central Oregon on the lookout. Thousands of concerned residents spent the day putting up flyers and sharing their concern on Facebook. And we just contacted everybody and said, please get her face out there. Tapi pada Senin pagi 25 Juli, sesuatu berubah. Edwin datang kepada Isabel dengan mata merah, gemetar, menangis. Dan ia bercerita, dia bilang dia tidak sengaja menabrak seorang perempuan dengan mobil patroli kampus. Ia kemudian panik. Ia menyembunyikan tubuhnya. Isabel yang pada saat itu adalah seorang petugas polisi, dia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia melaporkan suaminya sendiri ke kantor polisi. Waiting for him to get up so we could start the morning. So he comes out of the room and his eyes were all teary. That's why I'm like, what happened? Tell me what happened. What's wrong? So he sits on the sofa. I turn off the TV, and then he just says that. He's like, I kill a woman. That's what he said. I'm like, what do you mean? Then he's like, I hit her with the car. And did he tell you which car? He said the security, the job, the car that they use at the job. And what did you say to that? So I'm like, what do you mean? What do you mean you hit her? And he's like, yeah, I hit her and I panic. And I'm like, what do you mean by you hit her panicking? What did you do? Did he say I hit her in a panic? He said, I don't remember exactly the words that he said, but he said something that he hit her with the car, Yeah. and then he panicked. Okay. So then I asked him, like, that's what I was trying for him to explain to me. So you hit her with the car, that's an accident. Yeah. Why? What do you mean you panic? What do you mean? And what did he say? He just kept saying I panic, and at that point he's already, like, he got up and he's already, like, going into the room and walking back and forth. And I'm not really quite understanding what he's telling me. And then I'm like, so what did you do with the body? What? And he's like, I hit her. It was just him moving around. I'm not sure if I don't think he grabbed anything other than he did grab my gun from my purse. And then he just kept saying, I need to go, I need to go. And then right before he left, he's like, there's her stuff in the shed. How did he say it again? He said something in regards to her stuff is in the shed. Her stuff is in the shed. Polisi menggeledah rumah Edwin Lara, kemudian gudang penyimpanan di belakang rumah. Di sana mereka menemukan sesuatu yang membuat petugas polisi terdiam, yaitu sebuah tas yang berlumuran darah. Di dalam tas tersebut ada sepatu hak tinggi, dompet, SIM, dan paspor. Semuanya milik Kaylee Sawyer. Dan di sudut gudang yang sama ada sebongkah batu yang sangat berat, masih berlumuran darah, dengan gumpalan rambut pirang yang menempel di permukaannya. Apa yang telah dilakukan Edwin? Edwin ditangkap setelah menyerahkan diri di California. Ia dibawa ke ruang interogasi selama 6 jam. Ia masih berpegang pada satu cerita, yaitu kecelakaan. Dia menabrak Kaylee, dia panik, sudah, itu saja. Tim penyidik pada saat itu tidak percaya.
bukti forensik tidak berbicara tentang kecelakaan. Luka pada tubuh Kelly berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih disengaja dan jauh lebih brutal. Dan perlahan, kebohongan-kebohongan Edwin sudah mulai terbongkar. Kita kembali ke dini hari 24 Juli 2016. Kelly berdiri sendirian di dekat parkiran apartemennya. Emosinya masih memuncak setelah bertengkar dengan pacarnya Cameron. Mungkin ia ingin berjalan sejenak untuk menenangkan diri. Mungkin juga ia ingin mencari angin malam. Yang pasti, ia sedang tidak dalam kondisi terbaiknya saat itu. Lalu sebuah kendaraan berhenti di dekatnya. Sebuah mobil SUV yang sangat amat besar. Tertuliskan public safety. Kemudian Kelly menerima tumpangan. Tentu saja ia menerima. Siapa yang tidak akan merasa aman melihat seragam itu, mobil itu, lambang otoritas yang tercetak jelas di sisi kendaraan. Di dalam mobil, Edwin mulai meminta Kelly melakukan hubungan seksual. Kelly menolak. Edwin mencekiknya hingga pingsan. Ia kemudian membawa Kelly yang sudah pingsan, tak berdaya, ke sebuah area parkir terpencil di puncak kampus, jauh dari jangkauan siapapun. Di sana ia melakukan tindakan kekerasan seksual. Ketika Kelly mulai sadar, ketika ia mulai berjuang, mulai berteriak, mulai melawan, Edwin mengambil batu seberat hampir 23 kg dan dia membenturkannya berkali-kali ke kepala Kelly. Setelah itu, Edwin memasukkan jasad Kelly ke dalam bagasi mobil patrolinya. Kemudian ia berkendara menuju Highway 126. Dan dia membuang jasad Kelly di balik pagar pembatas jalan, dekat sebuah jurang, tanpa dikubur, tanpa ditutupi apapun. Kemudian dia pulang, pergi ke gereja, menonton film bersama istrinya. Ketika Isabel melaporkannya, ketika Edwin tahu bahwa pihak berwenang akan segera datang, ia melarikan diri. Ia mencuri pistol milik istrinya, mengenakan rompi anti peluru, dan menghilang ke arah selatan. Pada saat dia kabur, dia sempat-sempatnya menghentikan mobil di tempat parkir sebuah toko. Dia melihat seorang gadis yang bernama Andrea Maes yang baru saja selesai bekerja dan sedang duduk di mobilnya. Kemudian Edwin menodongkan pistol ke arah Andrea. Di sebuah hotel dalam perjalanan ke selatan, Edwin memaksa Andrea untuk meminum obat tidur. Dia mencoba melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan kepada Kelly. Tetapi Andrea Maes bukan perempuan yang menyerah begitu saja. Ia berkata bahwa ia memiliki penyakit menular seksual. Kemudian Edwin mundur pada saat itu. Dan kebohongan itu menyelamatkan hidupnya Andrea. Edwin membawa mobil curian itu hingga 120 mil per jam di Interstate 5. Sementara dikejar, ia merekam video pengakuan menggunakan ponsel Andrea dan mengunggahnya ke Facebook. I apologize for everything I've done. Most likely I'm gonna get caught. And sorry about that girl. About that girl in Central Oregon. And I also want to let family members Andrea that she's fine and she will be fine because so far she's been doing what I've been telling her to do. You know, and if you guys are wondering if I have done dirty things to her, no. Alright, I'm not that kind of guy. You know, I used to kill that other girl, you know, and I regret it. I regret killing her. You know, she's kept screaming and I had to silence her forever. So, you know, like I say, she's still fine. We're driving and she'll be home pretty soon. I'm sorry to her grandma and her family members, to her boyfriend. You know, I'm sorry for everything that I caused.
Okay, and you'll see her pretty soon. Okay, tell the cops that not to shoot us, because if they shoot us, then that's not my fault. Okay, but sorry everybody. Bye. Kemudian dia menelpon 911. Dia berencana ingin menyerah, tapi dengan satu syarat. Jangan tembak saya. Pukul 7 pagi, 26 Juli 2016, Edwin Lara menyerah di dekat kota Corning, California. 48 jam setelah Kaylee Sawyer menghilang dari parkiran apartemennya di Bend, Oregon. Januari 2018, Edwin Lara memilih menyetujui kesepakatan pembelaan. Dan dia mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat tinggi untuk menghindari hukuman mati yang diajukan oleh jaksa. Hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Kemudian pengadilan federal menambahkan satu lagi, yaitu penjara seumur hidup kedua atas penculikan Andrea Maes. I'd never had really realized the fight, flight, or freeze mode when you're in a situation like that. I completely froze, and I remember everything, every part of me was on fire, numb. Yeah. Did you think he was going to kill you? I did. I don't think in the moment I felt like he was going to kill me, because I had been cooperating and doing what he had asked, to drive or sit here or do that. Because you felt like maybe he would if he keep you alive or take care of you if you complied? As long as I do what he asked and I'm not getting all crazy, just keeping my cool with things, maybe he'll just, Tapi keluarga Sawyer tidak berhenti pada vonis itu. Mereka berjuang untuk memastikan tidak ada orang lain yang akan menjadi korban atas kesalahan sistem yang sama. Hasilnya pada tahun 2019, negara bagian Oregon mengesahkan Kaylee's Law, yaitu sebuah undang-undang yang secara spesifik mengatur petugas keamanan kampus. Sebuah undang-undang yang lahir karena kampus tempat Kaylee belajar gagal melindunginya dari ancaman yang ada di dalam sistem mereka sendiri. Pada tahun 2022, keluarga Sawyer juga memenangkan gugatan perdata senilai 2 juta US dollar terhadap COCC atas kelalaian kampus yang mengabaikan berbagai laporan tentang perilaku menyimpang Edwin Lara sebelum pembunuhan itu terjadi. Sentenced today, Laura addressed Kaylee's family and the court. God Almighty, who art in heaven, all Elohim Adonai, I'll ask you to please heal the hearts, all those broken hearts of this community. Kaylee adalah anak sulungku. Saat pertama kali aku menggendongnya, aku mengerti apa arti cinta pada pandangan pertama. Dan itu nyata.